आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। सांप्रतिक युद्ध परिस्थिति मध्यरे भारतर नीति चिंताधारा एवं दक्षता को विश्व स्वीकार करुछि कहिले प्रधानमंत्री। पश्चिम एशिया संघर्ष परिप्रेक्षी में अमेरिका प्रतिपक्षों सह वैदेशिक व्यापार मंत्री आलोचना। जक्ष्मा रोग संपर्क में सचेतनता सृष्टि लक्ष्य नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व जक्ष्मा दिवस। 100 दिनिया जक्ष्मा मुक्त भारत अभियान शुभारंभ करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। ईरान तैल क्षेत्र उपर अस्थायी कटकणा कोहल को यथार्थ बोली वर्णना कले अमेरिका राष्ट्रपति। एवं भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ठारे आज आरंभ होउछि 2 दिनिया जातीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति पश्चिम एशिया विवाद परिप्रेक्षी में भारत निजर आभिमुख्य स्पष्ट करिछि। संपर्कर सुदृढ़ीकरण, निर्णायक पदक्षेप एवं परिस्थिति को प्रभावशाली ढंग से परिचालना करी भारत निजर शक्ति प्रदर्शन करिपारिछि। नुआदिल्ली रे एक घरोई गणमाध्यम गोष्ठी द्वारा आयोजित समावेश को गत संध्यारे संबोधन करी श्री मोदी कहिसेंति गत मास 28 तारिखरु वैश्विक अनिश्चितता सत्वे भारत आत्मविश्वास एवं विकास प्रति दृढ़ अंगीकारबद्धता प्रकाश करिछि। सृष्ट आह्वानगुड़िक मुकाबिला करिबारे भारत केबे भी पश्चातपद हुए नाही। सांप्रतिक युद्ध परिस्थिति मध्यरे समग्र विश्व भारतर नीति, रणनैतिक चिंताधारा एवं दक्षता को स्वीकार करुछि। उपसागर अंचल आरंभ करी पश्चिम एवं दक्षिण विश्व और पड़ोशी राष्ट्रगुड़िक पर्यंत सबु क्षेत्र में भारत एक विश्वस्त सहयोगी भाव निजक प्रतिपादन करिपारिछि। देश में शक्ति, सार एवं अत्यावश्यक सामग्रीर उपलब्धता को सुनिश्चित करने नहीं सरकार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करुछन्ति बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ति। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गतकाली अमेरिका प्रतिपक्ष मार्को रूबियों सह कथबार्ता करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति टेलीफोन माध्यम होइथिबा ए आलोचना रे पश्चिम एशिया विवाद एवं आंतर्जातिक अर्थनीति प्रसंग उपरे मत विनिमय होइछि। शक्ति सुरक्षा नै उभय पक्ष चिंता प्रकट करिथिबा डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति साउदी अरब एवं संयुक्त अरब एमिरेट सहित गल्फ सहयोग परिषदर सदस्य राष्ट्रर राष्ट्रदूतों सह मध्य गतकाली डॉक्टर जयशंकर आलोचना करिसेंति। साउदी अरब एवं संयुक्त अरब एमिरेट्स रे 8 नियुत भारतीय बसवास करुछन्ति। बैठक रे बाहरीन, ओमान, कुवेत एवं कातार राष्ट्रदूत जोग देइथिले। भारतीय संप्रदाय को सांप्रतिक परिस्थिति रे एही राष्ट्रगुड़िक जोगाई देउथबा सहयोग नै डॉक्टर जयशंकर सेमानकु धन्यवाद जणाइछन्ति। डॉक्टर जयशंकर तांकर श्रीलंका प्रतिपक्ष विजिता हेरातक सह मध्य पश्चिम एशिया प्रसंग नै आलोचना करिछन्ति। जक्ष्मा रोगर कारण, एहार निराकरण एवं स्वास्थ्य, सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में पड़ुवा प्रभाव संपर्क में सचेतनता सृष्टि लक्ष्य आज विश्व जक्ष्मा दिवस पालन करा जाउछि। एही रोगर मूलोत्पाटन पर प्रयास को त्वरान्वित करने लक्ष्य प्रतिवर्ष मार्च 24 तारिख में पालित होता है। 1882 मसीह डॉक्टर रॉबर्ट कोच का जक्ष्मा जीवाणु आविष्कार वार्षिकी पालन अवसर में यह दिवस पालन करा जाइଥାଏ। चलित वर्षर विषयवस्तु रही जन सहयोग एवं देश नेतृत्व आम जक्ष्मा को प्रतिहत करिपारिबा। एही दिवस पालनर अव्यवहित पूर्व गत संध्यारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको वार्तारे जक्ष्मा रोगर निराकरण पर ग्रहण करा जाइथिबा पदक्षेपगुड़िक उपरे आलोकपात करिसेंति। राष्ट्रपति कहिसेंति जक्ष्मा मुक्त भारत अभियान रे रोग चिन्हट, मागणा चिकित्सा एवं पुष्टिकर सहायता पदक्षेप द्वारा रोगी सेवार उल्लेखनीय अग्रगति घटी। जक्ष्मा मुक्त भारत गठन नहीं समन्वित भाव कार्य करने को राष्ट्रपति समस्त को आह्वान देइछन्ति। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडार गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्षतार आज विश्व जक्ष्मा दिवस पालन करा। एही अवसर में 100 दिनिया जक्ष्मा मुक्त भारत अभियान को श्री नड्डा शुभारंभ करेंगे। श्री नड्डा जक्ष्मा मुक्त भारत आप एवं जक्ष्मा मुक्त सहरांचल वार्ड पदक्षेपर मध्य आज शुभारंभ करिबार कार्यसूची रही। आपण माने संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी। मु निखिल कौची चंद्राल टीम कलाहांडी पुलिस पाखे सरेंडर करने पर बीजीएन सह राज्यर पूरा डिविजन खाली हो सारा। केवल तुम्हें 15 जन बाकी अछ। तुम मैंने एमती थी आउ तुम भितर किसी साथी लुचि पलाई आसी सरेंडर करुवे। एमती तुम मानक नुकसान हे सीना फायदा किसी हेब ना। तेणु तुम्हें समस्ते एकाथर आसी सरेंडर करूँ। तुमर जड़े कमरेड भाव सुक्रू शिलक मोर परामर्श मार्च 31 सुधा आसी सरेंडर कले भल।
ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ସରକାର ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା କମ୍ରେଡ଼ ଶୁକ୍ରୁକୁ ମୋର ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସ। ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜେ ଆସି ସରେଣ୍ଡର କର। ମୋର ଏଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437643839, ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି 9437643839ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ନଚେତ୍ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆସି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନିଖିଲ, ପୂର୍ବୀ ସବଜୋନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ସଚିବ। ଇରାନ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କଟକଣା କୋହଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରିଡାଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୈଳ କାରବାରରେ ଇରାନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆସନ୍ତା ମାସ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପରିବହନ ଉପରେ ଜାରି କଟକଣାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କୋହଳ କରିଛି। ଫଳରେ ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରୟକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କର ଲାଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ଏୟାର କାନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମାଇକେଲ ରୁସୋ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଟ୍ରିଲରୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନଟି ଗତ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରନୱେ ଉପରେ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିମାନରେ ଥିବା 76 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆହତ 41 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ରୁସୋ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 500ରୁ ଅଧିକ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ରାଜମାର୍ଗ ଇନ୍ଫ୍ରା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ RIIT ଆଜି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ NHAIର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟିକସ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ପାରିତ ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ସରକାର ଏଣିକି 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରିବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ କଡ଼ା ବିରୋଧ ଏବଂ କକ୍ଷ ପରିତ୍ୟାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେସ୍ ପରିମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗତକାଲି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କମିଶନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି 2 ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 97 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 278 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଶର ଇଣ୍ଡୋର ଦୌଡ଼କୁଦ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହା ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ପୁରୁଷ 3000 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ନୀତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ। 100 ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଇରାନ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା କୋହଳକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।